बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान हाजिर खिदमत। नज़र डालते हैं आज के अखबारात पर, आज की खबरों पर। आज क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो एक चीज़ जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमें एक तब्दीली नज़र आ रही है। आज मुख्तलिफ अखबारात में इमरान खान की तस्वीर छपी हुई हैं। जो उनके वेब एडिशंस हैं उनमें तस्वीर छापी गई हैं, डॉन में भी और जंग में भी। और एक चीज़ एस्टेब्लिश ये की गई है, इसकी कंफर्मेशन मिल रही है कि राब्ता जो था जलसा मुलतवी कराने के लिए इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। इसकी जो बैरिस्टर अकील हैं उन्होंने ये बात बताई है, टेलीविज़न के इंटरव्यूज़ में कंफर्म किया उन्होंने कि जनाब राब्ता किया गया था और ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की मुश्तरका कोशिश थी। लेकिन मैं अब इसकी मज़ीद जो तफसीलात है वो नहीं बता सकता, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव सी चीज़ें हैं। और जो बैरिस्टर सैफ हैं उन्होंने इस बात की कहा है कि बिल्कुल जो वफाकी हुकूमत है उसने हमारे साथ राब्ता नहीं किया जलसा मुलतवी कराने के लिए। तो ये एक कंफर्मेशन हमें मिल रही है कि राब्ता एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुआ। तो ये एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली है, क्योंकि अब से 2 दिन पहले तक 9 मई, गद्दार, दहशतगर्द, माफीनामा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम सुन रहे थे। तो ये एक बड़ी तब्दीली है और उसकी वजह गालिबन मोबिलाइजेशन जो तहरीक इंसाफ ने की थी। इमरान खान का बयान ये आज अखबारात में लगा हुआ है कि अब आइंदा किसी तरह से भी कोई जलसा जो है उसको मुलतवी नहीं किया जाएगा। और 8 सितंबर का जलसा, इमरान खान ने कहा कि अगर मेरा नाम लेके भी कोई कहे तो आप इसको यकीन ना कीजिएगा, कोई जलसा 8 सितंबर का मुलतवी नहीं होगा। आप सब लोगों ने आना है भरपूर ताकत से। और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब हमें, और जो वफाकी हुकूमत है वो पीछे होती हुई नजर आ रही है। और इसकी एक बुनियादी वजह इनके अपने मसाइल भी हैं। इस बात को अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि जो आईएमएफ का जो एग्जेक्टिव बोर्ड ने जो पाकिस्तान के लोन की अप्रूवल देनी थी 7 बिलियन की, वो ताखीर का शिकार हो गई है। उसके लिए मजीद फंडिंग कहा गया है कि आप सऊदी अरब से हासिल करें अपने काउंटर पार्ट से। तो पाकिस्तान ने 1.5 बिलियन डॉलर, $1.5 बिलियन मजीद लेने के लिए सऊदी अरब से रब्ता किया। लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं, जो वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरब ने अगरचे हामी तो भरी है, लेकिन उनका प्रोसेस इतना स्लो है कि जो एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास है आईएमएफ का, जो सितंबर में होने वाला, उससे पहले ये चीज़ सऊदी अरब की तरफ से कंफर्मेशन बहुत मुश्किल नज़र आ रही है मिलने की। और ये मामला सारा खटाई में पड़ा हुआ है। और सऊदी अरब ने जो बुनियादी तौर पर जो ताखीर की वजह है और जो एक तरह से वो ले तो लाल की पॉलिसी है, उसकी वजह पाकिस्तान की इंटरनल जो सिचुएशन है, इमरान खान के साथ जो हुकूमत की कन्फ्रंटेशन है, वो एक बुनियादी वजह है। क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से रिपोर्टेडली ये कहा गया था कि आप मामलात को दुरुस्त करें। अब चाइना के साथ भी जो एनर्जी के $15 बिलियन के जो मामलात हैं उनको रीओपन करने की कोशिश हुकूमत कर रही है, उसमें भी बड़ी सख्त रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली इस वक्त जो 5 बिलियन सऊदी अरब से हमारा लोन का मामला है जो हुआ है, 4 बिलियन जो हैं वो चाइना के हैं और 3 बिलियन जो हैं वो यूएई के हैं। उसमें से चाइना से भी मजीद इमदाद की दरख्वास्त की गई है, रोल ओवर की गई है। सऊदी अरब से एक्स्ट्रा मांगे गए हैं। यूएई से कहा गया है कि वो जो उनके कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे वो कुछ मदद दिलवाएं। और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जनाब बस इस साल हमें प्रॉब्लम है, अगले सालों में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दुनिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना इस वक्त इस हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का बायस बन रहा है। और बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये नाकाम नजर आ रहे हैं। अगरचे फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं, खबरों में ये छपा हुआ कि हमें मिल जाएगा, सऊदी अरब से पैसे मिल जाएंगे और सारे मामला ठीक हो जाएंगे और एग्जेक्टिव बोर्ड जो है वो अप्रूवल दे देगा। क्योंकि माजी में भी इसी तरह होता रहा आईएमएफ के बारे में कि पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन बिल आकर वो पैसे आ गए। तो इसलिए ये जो है मामला ये भी ठीक हो जाएगा और ये एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन
جو اصل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ بڑے جو مین سٹریم میڈیا جسے ہم کہتے ہیں اس کو دیکھ کے یہ اندازہ ہو رہا ہے آج جس طریقے سے خبریں لگائی گئی ہیں کہ ایک تو جو عمران خان کی تصاویر پر اور ناموں پر پابندی تھی وہ تھوڑا سا یہ پیچھے ہٹے ہیں، تصویر نظر آ رہی ہے، نام نظر آ رہا ہے، پہلے تو بانی پی ٹی ہے، الیکٹرانک میڈیا پر ابھی بھی یہ بات کی جا رہی ہے، کہیں کہیں نام آتا ہے عمران خان کا، لیکن یہ تھوڑا سا ہمیں اس میں فرق نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے اور بہت بڑی ناکامی ہے پاکستان کی، پیسے نہ ملنا اور سعودی عرب کی طرف دیکھنا، یہ بہت ہی بڑا ایک مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور ملکی سلامتی یہ تقاضا کرتی ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز، جماعتیں، عوام، اسٹیبلشمنٹ ایک جگہ پر آ جائیں اور پھر آگے کی طرف چلیں۔ لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی آپس میں اقتدار کی جنگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ اسے زیادہ سے ملے، اس کو وزارتیں ملیں، اس کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے وہ پورے کیے جائیں، جبکہ نون لیگ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ مرکز میں آ جائیں اور دوسری اور جگہوں پہ لے لیں، پنجاب میں آپ کو سپیس نہیں دی جائے گی۔ یہ اخبارات میں یہ بات آج مختلف تجزیاتی رپورٹس میں یہ چھاپی گئی ہے کہ جو میٹنگ ہوئی ہے بلاول بھٹو کی، شہباز شریف کی، اس کے بعد جو ایڈوائزری کمیٹی دونوں جماعتوں کی جو بیٹھے گی ملے گی، تو اس میں یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو بندر بانٹ ہوئی ہے اقتدار کی، اس میں پنجاب میں زیادہ سے زیادہ اثر و رسوخ کے لیے دونوں جماعتوں کے درمیان ایک رسہ کشی جو ہے، کھینچا تانی وہ چل رہی ہے، لیکن مریم نواز جو ہے وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کسی طرح کی بھی سپیس دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پھر شکست ہوگی اور پنجاب میں سپیس جو ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گی۔ تو ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ ملک کی صورتحال کیا ہے اور کہ ان کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور یہ ان کی جو بندر بانٹ ہے اقتدار کی، اس پہ جو لڑائیاں ہیں وہ ایک یہ تاثر دے رہی ہیں کہ شاید کوئی جو صورتحال ہے اس میں ملکی جو مفادات ہیں وہ پیچھے ہیں اور ذاتی مفادات جو ہیں ان کو آگے۔ کالم وغیرہ چھپے ہوئے ہیں، جو ہمارا انٹرنیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا، اور بجائے اس کے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کو ٹھیک کیا جائے، معاملات کو بہتری کی طرف لے جایا جائے، یہ جو سارے چمپو ہیں یہ کالم لکھ رہے ہیں، آج بھی اخبارات میں کالم لکھے ہوئے ہیں اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کوئی مدد اتنا زیادہ نہیں کر رہا اور اس کے اوپر کوئی پابندی جو ہے وہ ہی لگنی چاہیے۔ تو سوشل میڈیا اپنی جگہ پر سارا اوریہ مقبول جان کی گرفتاری پر تنقید کی جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے حوالے سے مزید خبریں جو ہیں نا وہ چلی ہیں، اور مبارک ثانی کیس کے حوالے سے چل رہی ہیں چیزیں، سپریم کورٹ پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ تو جناب یہ ابھی تک کی صورتحال ہے، تو انشاءاللہ جلد پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔